अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइफ भिन्न स्वादर शिक्षा भित्तिक जुगोपयोगी नूतन कार्यक्रम प्रज्ञा पुराण पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज आम शुणा साहसी उत्तराधिकारी आसवे केमिति। आज्ञा जदि आम वंश के साहसी था तेरे गुण को लेकिन जदि कि नूतन पीढ़ी जन्म होती तेरे से गुणटा से आनी था। बढ़िया, अति उत्तम कथा। मु भी तुम सहित सहमति प्रकाश करुछि। दर्शक बंधु, साहसी उत्तराधिकारी आसवे केमिति। उत्तराधिकारी साहसी केमिति हेबे, ए बढ़िया कथा अछि। ता पूर्व आसंद आमे टिके आगे प्रज्ञा पुराण रे झुमिबा, तापरे आसीबा। ये प्रज्ञा पुराण कथा समाजर व्यवस्था, समाजर व्यवस्था मानव जीवन पाई शांतिर वार्ता, से शांतिर वार्ता, हाँ शांतिर वार्ता। हे विश्व परिवार रे गृहस्थ दायित्व रे, गृहस्थ दायित्व रे मानव भितरे दिव्य ज्ञान दिए रे, दिव्य ज्ञान दिए रे, दिव्य ज्ञान दिए रे। एही मानव जेबे, एही मानव जेबे, महामानव हेबे, महामानव हेबे। प्रति घरे राम कृष्ण जन्म नेबे, हाँ जन्म नेबे, से जन्म नेबे, हाँ जन्म नेबे। दर्शक बंधु, साहसी उत्तराधिकारी आसवे केमिति, बढ़िया कथा। तो दर्शक बंधु, जेतबले साहसी उत्तराधिकारी आमे चाहिबा, पिला को खुआइला बेले कहलु खाई दे, भूत आसीब, मो पिला काले साहसी हो, बाघ मामू आसो, आउरी केते केते बिलेई की देखेई, कुकुर को देखेई, बेंग को देखेई, खाइला बेले पिला को आगे डर भय भर्ती करुथिबा। आउ कया पिला मोर साहसी हो। साहसी हवा पाई हेले कौन करिया को पड़िबो? ये आरंभर भूत देखी दियन छुआ को, अरे साहसी कौन है? आगे आजिकल सब आमर दर्शक बंधु टिके तो टॉपिक भीतर को आसिया, पुणी टिके खाली समाज भीतर को अल्प समय। आजिकल आम जो अति पाठ पढ़िले अधिका जो बुद्धिमती हेले, आज्ञा आम पाखे आ समय नहीं। आम आज सकाळे आम पिला मानक भीतर बसी कथा होतुलु। आग जमाना रे लोक चाली चाली बहुत किछि करुथिले। आग जमाना रे कहीं फोन नथिला किंतु काम ठीक ठाक होतला। आग जमाना रे मनुष्य को एते रोग हो नथिला, किंतु आज सब फोन अच्छी, सब सुविधा अच्छी, गाड़ी मोटर अच्छी, किंतु हमको समय अभाव। आम कौन करुँच ना पिला मानकु खुआइला बेले आगे देदबा मोबाइल फोन। पिला मोबाइल फोन धरला, देखो आगे कथा चिंता करूँ। पिला मोबाइल फोन धरला, आजिकल मु प्राय बहुत जगार मु देखे पिला कार्टून देखिव, से चल खाऊची कौन ता दिमाग रे नथिव। अच्छा, पिला जदि कार्टून देखी देखी खाइला, पिला भितर साहसी गुण आसीबो? मत टिके कहूना दी। सामना रे आपण निया जालिबे, तार ताती मते अनुभव हम। सामना रे आपण बरफ रखिबे, तार ठंडा मते अनुभव हम। मु जदि एबे जाई खरारे सूर्य किरण रे ठिया हेबी, तार ताती मते अनुभव हम। मु जदि नदी कूल को जाई, नदी कूल रे टहलिबी, तार सुलु सुलु बा पवन मो देह को अफेक्ट करिवो। काहींकि ना मो सामना रे थिबा कौनसी भी वस्तुर
कौनसी भी जिनिसर गुण कर्म स्वभाव मते इफेक्ट पकेब मो छुआ बा मोरी संतान जेतबले मोबाइल देखुची से देखिला कौन ना कार्टून मोबाइल निर्जीव सहित से खाऊची किछि अफेक्ट हेबनी ताकू किछि प्रभाव पड़िबनी पिला ठार कौन आशा करिबा ए विषय को नहीं पिला केमिति साहसी हेबे या गोटे छोटिया उदाहरण प्रज्ञा पुराण रे दिया जाइछि कहले गोटे मसाई संप्रदाय अच्छी ये कथा कहते प्रज्ञा पुराण रे कहले आमे तो आमर संप्रदाय को आमे धीरे धीरे भूली गले कहीं भूली गले आमे ना आमे मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाइले जो मॉडर्न एजुकेशन रे आमे रिलीजियन एजुकेशन छाड़ी देले पिला जानी पारिलानी सब मॉडर्न भितर पशिगले आज से कहते मसाई संप्रदाय को गले कहले से संप्रदायर गोटे विवाह हवा पूर्वर से जगार केमिति नूतन उत्तराधिकारी आसवे तापाई आगे से इलाकार सब जो माने अछंती बड़ बड़ गुरुजन वयोज्येष्ठ अछंती से माने आगे चिंतन करिवे काहेकि ना से माने कहिबे जे सेठी आउ मसाई संप्रदायर सेठी झियो बाछिबनी बर झीर माँ कौन कथा कहबनी तांकर पुरुखा लोक जो माने अछंती कहले जदि बढ़िया उत्तराधिकारी आसीबे उत्तराधिकारी मुख्य किए ना जड़े होची पिता जड़े होची माता एमाने किए ना माली एमाने हेले माली जो बगीचा रे आमे गछ लगेइबा से गछ केमिति बढ़िया फूल फुटिब बढ़िया फल फल यही चिंतन आसव से माने कौन करती ना से जो ताको संप्रदायर जो मेला हम से अनेक पुओ आसी से पुओ मान सब डकाई मैंने जो मैंने योग्य पुओ अच्छे विवाह योग्य से माने हाथ में कौन धरिकी आइथिबे ना गोटे बर्छा आ गोटे ढाल धरिकी आसी से मेला कहीं ना आ भीतर तो आमे कौन करुँच ना कन्या को खोजुँच ये बर को खोजा हम से संप्रदाय बर को खोजा हम जी कहीं ना बापा जदि साहसी नहीं राकेश भाई कहला भली अरे से परिवार तो कई जने साहसी थिले तो उत्तराधिकार तार गुण कौन कर्म स्वभाव को लेकिन आसव से कौन करती ना गुरुजन खाटी बसी कन्यार मत न प्रकाशी कन्यार मत न प्रकाशी कन्यार मत न प्रकाशी युवक हाथे बर्छा ढाल बाघ शिकार करी चाल बाघ शिकार करी चाल बाघ शिकार करी चाल शिकार जिए करी पारे विवाह पाई निष्पत्ति रे विवाह पाई निष्पत्ति रे विवाह पाई निष्पत्ति रे कहले जेतबले जड़े बसिले तांकर समस्ते स्थिर करदेले जो बर माने आसीबे बर्छा आ ढाल गुड़ाक धरिकी आईथिबे बाघ सहित आगे शिकार करेंगे कहले बाघ सहित आगे से माने लड़ई करेंगे किए भीरु अच्छी कि बाघ को देखी दौड़ी पड़ेला ता द्वारा उत्तम साहसी उत्तराधिकारी आसीपर सी तो निजे डरुआ उत्तराधिकारी केमी साहसी हे जीए बर्छा आ ढाल धरी बाघ सहित शिकार करी बाघ को हरई पारिला बाघ सहित ठीक ये सबू गुरुजन माने बसी देखुथिबे
जे बाघ सहित ठीक से शिकार करते हरई देला ये उत्तम बरपत्र ये उत्तराधिकारी पाई ये उपयुक्त या पाखर जो संतान आसवे ये निश्चित रूपे साहसी हेबे सेमिति अनेक पुआ आसी सबु पुआ मानकु दिया जीवो ए चांस आमर जेमिति अनेक संप्रदाय अच्छी अनेक संप्रदायर नियम कानून अनेक अच्छी किंतु ये मसाई संप्रदायर नियम कानून मध्य अलगा तेणु से माने अनेक पुओ को आगे बाछिकी रखीदे तापर आज्ञा किंतु कन्या ठारू आगे मत नेबे नहीं कारण बड़ लोक जहाँ स्थिर करती दर्शक बंधु बड़ लोक आम ठारू ढेर बड़ से माने अधिका रास्ता जाइछन्ति जना अच्छी रास्ता रे कौन कौन घटे कारण तांको आखि अनेक देखि सारी तापरे स्थिर हुए कुआ जाए जे जिते बड़े बड़ लोक माने पुरुखा लोक माने जो माने गुरुजन माने आग जमाना रे गुरुजन माने जाउथिले से माने बर हो कि कन्या हो उभय को परखुथिले मसाई संप्रदाय मध्य सेया रहिछि जीए शिकार करी बाघ सहित सी जीति गला एबे कन्या कहा कन्या को कहा को विवाह करा जीवो तापरे कन्या स्थिर हब विवाह हब जेतबेले पचरा गला ये की प्रथा गोटे पुओ पिला गोटे बर पात्र बाहा पूर्व आगे बाघ सहित कहीं लड़ाई कर लोक मैंने कौन कहती ये प्रथार उद्देश्य करी साहसी उत्तराधिकारी साहसी उत्तराधिकारी साहसी उत्तराधिकारी जन्म होइना जस रखी असमर्थ भावन रखी असमर्थ भावन रखी असमर्थ भावन रखी तांकर पुरुखा लोक माने कहले ये प्रथार उद्देश्य होची साहसी उत्तराधिकारी आम मसाई संप्रदाय रे आमको दरकार केते साहसी उत्तराधिकारी भीरु नुह का पुरुष नुह दुर्बल भावनार नुह से आगे बर परीक्षा दब तापर जाई विवाह हम दर्शक बंधु वास्तव रे जस अपजस रक्षा करने आज आमको मध्य यही कथा कहउचंती प्रज्ञा पुराण रे जे साहसी उत्तराधिकारी आसिया पूर्वर बापा माँ दी जन जाक दायी बापा माँ न चाहिए साहसी उत्तराधिकारी आसवे केमिति गर्भरे थिला बेले संतान पिता माता कौन करवा दरकार बापांकर कर्तव्य कौन माँकर कर्तव्य कौन दैनिक गर्भस्थ संतान को गर्भ संवाद दबा दरकार पिला साहसी हम पिला गर्भरु अनेक कथा शिखिब ता पूर्वर बापा भीतर तो सेतिकी साहस थिबा दरकार बापार गुण कर्म स्वभाव को नेइकिरी आसीब पिला सेइथिपाई कहउचंदी ये पिता माता दुहे अटंती माली से बगीचार घास अगाड़ी को बाछिण ताकू करिवे दूर जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ सभी कहती तुमको अनाथर नाथ निजे जदि दुर्बल हेबा साहसी काहू हेब वृद्धा अवस्थारे आशार बाड़ी पुत्र नोहिब जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ सभी कहती तुमको अनाथर नाथ दर्शक बंधु कहते पिता माता होचनी से तांकरी संतानर माली से बगीचार माली घास अगाड़ी केते से गछ मूल उठिला दैनिक खत पानी दबा जेदी कर्तव्य घास अगाड़ी बाछिबा सेमिति होची कर्तव्य जदि से कर्तव्य कले ताहले वृद्धावस्था रे से आशावाड़ी हेबे किंतु जदि आमे से कर्तव्य करिबा नाही ताले साहसी उत्तराधिकारी आसीबे ना आमको सहयोग करिवे
ସାହସୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆସିବା ପାଇଁ ମଶାଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବାଘ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଶିଖେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେଇ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ? କହିଲେ ନା 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 ନା। ଆଉ କହିଲେ ଆମର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି? ଭଲ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟଠାରୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପା ମା ଉଭୟଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ରହିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ସନ୍ତାନ ରହିଗଲା ପରେ ବାପା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ସାହସୀ ନ ହେବେ, ନିଜେ ଯଦି ସଚୋଟ ପଣିଆ ନ ଦେଖେଇବେ, ନିଜେ ଯଦି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ନ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ସାହସ ସେଇଠି ସେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେଇଟା ସାହସ, ମାନେ ନିଶା ଟିକେ ପିଇ ଦେଇ ଆଇଲେ ସାହସ। ଆଜିକା ଯୁଗ ସେଇଆ, ଯଦି ଟିକେ ନିଶା ପାଣି କରିଦେଲ ବାଘ କ'ଣ ଡାଇନୋସର ସହିତ ଲଢ଼ିଯିବ। ମୁଁ ମରି ଯାଆନ୍ତି କି କଥା ରାକେଶ ଭାଇ କହିଲେ ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା ସାହସ ଖୋଜିବେ କୋଉଠି? ସେଇଠିକି ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ବାଘ ସହିତ କ'ଣ ଲଢ଼େଇ, କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ? ଆମର ଯୋଉ ଡାଇନୋସର। ଆଚ୍ଛା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କର କଥା। ବାପା ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଭୟ ବାପା ଆଉ ମା, ବାପା ସେ ସମୟରେ ନିଜକୁ ସଂଯତ ଆଚରଣ କରିବ। ସଂଯତ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର, ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ପରିବାର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଗର୍ଭବରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆସୁଛି, ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବ, କେମିତି ସାହସୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆସିବ, କେମିତି ଗୁଣବାନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁ ନାରୀଟି ଗର୍ଭବତୀ ହେବ ତାଙ୍କର ନିଜର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଧିକା ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ସାହସୀ ହଉ, ସେ ଯଶସ୍ୱୀ ହଉ, ସେ ଗୁଣବାନ ହଉ, ସେ ଚରିତ୍ରବାନ ହଉ, ସେ ବିବେକବାନ ହଉ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମାଆକୁ ଆଗେ ପାଠଶାଳାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ପାଠଶାଳାରେ ମା ଶିଖିବ ଯେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ କରାଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଆଜିକାଲି ମା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ତା ସହିତ ରିଲ୍ସ ବି ବନଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି। ଛୁଆ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏବେ ସେଇଠି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା କଥା। ଆମେ ଯେତେ ଆମ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀকে ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜେ ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କ'ଣ ଆପେ ଆପେ ଆସିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ କୁହାଗଲା, ମଶାଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଯଦି ସାହସୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଗେ ବରକୁ ବାଘ ସହିତ ଲଢ଼େଇବାକୁ ଦେବେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, ତ ଆମେ କାହିଁକି ସନ୍ତାନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ମା ସଚେତନ ହେବା ନାହିଁ? ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ସଚେତନ ହେଲେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଗୁଣବାନ ହେବ। ମାର ସେଇ ଭାବନା ରହିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ପଢ଼ିବ ମା ଆଳସ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ମା ଆହାର ବିହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ମା ଗର୍ଭ ସମ୍ବାଦ ପିଲାକୁ ଦେବ। ଆଜ୍ଞା ମା ସିନା ଏତିକି କରି ବାପା କ'ଣ କରିବେ ନା ବାପାଙ୍କ ଗୁଣରେ, ରାକେଶ ଭାଇ କହିଲା ଭଳିଆ ବାପାଙ୍କ ଗୁଣରେ ବି ପିଲା ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବାପା ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ବାପା ଯଦି ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବାପା ଯଦି ସାହସୀ ଅଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାହସୀ, ରାକେଶ ଭାଇ କହିଲା ଭଳିଆ ସାହସୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱତ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରୁ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଖାଲି ସାହସୀ ହେବେନି, ଗୁଣବାନ ବି ହେବେ। ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର୍ଭବତି ତାଦୃଶୀ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବନା ଆମର ରହିବ ସେଇଭଳି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ପିତାମାତା ସଂଯୋଗ କାଳେ ବିହି ଯାହା ଲେଖିଛି କପାଳେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସଂଯୋଗ ସମୟକୁ ବି ଦେଖାଯାଏ କପାଳରେ। ଆଉ ସେତିକି ବି ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯାହା କରୁଥିବା
କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନୁସାରେ ପିଲା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସେଇଭଳିଆ ହେଇପାରୁନି। ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାୟୀ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମର। ଖୁଆଇଲା ବେଳେ କାହାକୁ ଦେଖିକିରି ଏମିତି ଭୀରୁତା ସହିତ ଖୁଆଇବାନି, ଡରୁଆ ସହିତ ଖୁଆଇବାନି, ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖିକି ଖୁଆଇବାନି, ପିଲାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଡରେଇବାନି। ଇଏ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଖାଲି ମଶାଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଶିଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଲାଗୁ କରିବା ସାହସୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ସାହସ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆସିବେ ଯେ, ହେଲେ ସବୁ ମୋର ତ ସେଇ ଗୋଟାଏ ଆଉ। ତାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼, ଆମେ ଆମ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କି ସାହସୀ ଏମାନେ ଯଦି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ନଚେତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଏଗୁলো ପାଠ ଯଦି କରିବେ ଜାଣିବେ ସାହସ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସତ, ମାଆକୁ ସେଇ ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ସେଇ ସମୟରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ରାମଚରିତ ମାନସ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏମାନଙ୍କ ଗୁଣକର୍ମ ସ୍ୱଭାବକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରନ୍ତୁ। ଏ କାମନାର ସହିତ ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୁଇବାର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ଭବତାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ଭବତାରାୟଣ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ କଥାଟି, ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆବଶ୍ୟକ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କୃପା ମିଳିବ। ଶକ୍ତି ଆଉ କୃପା ଦୁଇଟାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନହେଲା ସଫଳତା ବି ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ନିହାତି ଦରକାର। କର୍ମ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ, କର୍ମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀମଦ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣାୟ ନମୋ ନମଃ।